still here on Buddy Talk. Stray is gone. I don't know where for now, but don't worry. We do have Sarah Fajira with us. Sarah, kita welcome to Buddy Talk. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya, nanya-nanya. Sebenarnya you've been a singer for quite some time. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi fenomena yang namanya Lati sekarang susah banget dipisah sama nama kamu ya. Kayak it's such a big thing. It happened saat pandemi ya kalau nggak salah. Iya, tahun lalu. pandemi. Di mana ada, sorry correct me if I'm wrong, I'm not really a big TikTok guy, but the phenomenon started on TikTok. Yes. Dengan lagu yang sudah dibuat sama Weird Genius, right? Yes, betul. Jadi explain the phenomenon, like what was this thing that happened on TikTok? Orang dandan pakai make up jadi apa sih muka-mukanya jadi serem gitu ya? Iya. Gimana sih itu kan makeup terinspirasi dari salah satu karakter dari DC Comics kan, Okay, Enchantress, and also karakter dari film The Mummy yang jadi anak Sunamun kalau nggak salah itu ya, yang digambar-gambar tuh mukanya. Terus sebenarnya kita nggak ada masang strategi kayak gimana gitu kan di TikTok, kita nggak ada even paying buzzer, we didn't do that. This is just like organic. Tapi yang bikin pertama itu kalian? Yang bikin pertama ya kita bikin kayak sesuai dengan konsep video klip, and then akhirnya orang-orang tuh bikin challenge sendiri-sendiri gitu kan. Yes. Jadi mereka makeup cantik dulu, terus berubah bertransisi ke makeup yang horor gitu kan. Jadi kayak wow, this is out of context and we didn't even expect any of this gitu. Jadi mereka bener-bener apa ya, ambisius buat kayak ini nih challenge-nya seru banget gitu. Akhirnya banyak yang ngikutin, akhirnya jadi booming di mana-mana. Iya, dan itu kayaknya saat itu banyak challenge yang kayak gitu ya, kayak ada challenge yang pokoknya tiba-tiba ada bagian di lagu yang mereka matiin lampu atau sesuatu yang berubah, ada transisi mereka terus berubah. Dan ini saat lagi pandemi, kayak menurut Sarah ini ada ngaruhnya nggak sih? Orang lagi pandemi jadi rada nganggur, bosen di rumah nyari kegiatan, makanya tahun lalu tuh banyak TikTok yang kayak gitu-gitu yang butuh effort untuk mereka melakukan sesuatu. Memang apa nggak bisa dipungkiri juga kayak waktu pandemi itu kan TikTok lagi ini banget kan, kayak suatu hiburan buat orang-orang banyak kan gitu. Makanya mungkin itu momentum yang pas buat kita juga ya. Jadi ya alhamdulillah pas pandemi orang-orang lagi fokus sama gadget. Terus apalagi mereka lagi senengnya nih nontonin TikTok, terus ada itu. Wah. And it happened. Teman-teman kita yang nonton Buddy Talks, if you're not familiar with Sarah Fajira, where have you been? But in case you haven't, check out this video. Di tahun 2020, lagu Lati menjadi viral lantaran dipakai dalam platform media TikTok. Adalah Sarah Fajira, gadis kelahiran Surabaya yang suaranya warawiri di media sosial bersamaan dengan grup Weird Genius dalam lagu Lati tersebut. Bakat bernyanyi Sarah memang dimiliki sedari kecil, bahkan beragam kompetisi bernyanyi pernah ia ikuti saat masih berada di Surabaya hingga di Jakarta. Seperti apa ya cerita Sarah dalam mengikuti banyak kompetisi bernyanyi? Tetap di Buddy Talk. Okay, there it is. Sarah, mengenai Weird Genius, ini mereka juga emang lumayan genius sih in my eyes. I've met them once before as well di sebuah event. It must have been amazing, a lot of fun untuk kerjasama, apalagi bisa membuat karya yang sangat sukses. Boleh cerita sedikit nggak how you guys got together and made something that became such a big hit? Yeah, they are like totally weird genius. Emang bener ya sesuai namanya? Bener-bener genius sesuai dengan namanya sih. Kayak pertama kali gimana kita bisa collab adalah jadi di tahun 2018 aku ada project sama Eka Gustiwana, which is the one of the personal of the Weird Genius. And then setelah dari situ on stage sama Bang Eka untuk beberapa kali sampai akhirnya aku diajakin buat tampil bareng Weird Genius. Live. Live. And then I was like, is this real? Dan akhirnya setelah dari situ aku diajakin terus manggung bareng kemana-mana gitu. Di tahun 2020 akhirnya diajakin project. Ada lyrics pakai bahasa Jawa, itu ide siapa sih? Is it from you? Kalau for the idea itu dari Arab, dari Bang Eka juga.
Dan kalau untuk bahasa Jawanya, untuk input bahasa Jawanya memang aku sih. Gitu ya? Ya, Oke, emang berarti ini ya fluent di bahasa Jawa berarti? ya. Dari keluarga, orang tua? Memang enggak sih. Sebenarnya nggak ada turunan Jawa sama sekali. Oh, iya. Tapi karena lahirnya di Surabaya, orang tua aku yang ya mamaku lahir di Surabaya. Jadi kayak oke, mengerti bahasa Jawa. Oke, harus bisa lah ya. Oke, ngomong-ngomong tentang ortu nih, orang tua, bapak, seorang musisi, ibu, vokalis kalau nggak salah. Dulu seorang Seberapa vokalis. besar sih influence-nya mereka di karirnya Sarah sekarang? Aku bisa bermusik pun juga dari mereka. Jadi orang tua aku juga nggak yang memaksakan, oh anakku harus jadi penyanyi gitu, Nggak nggak. yang ambisius Jadi gimana? jadi orang tuaku kayak ngeliat anak ini bakatnya di mana ya. Oke. Lama-lama, oh anak ini seneng nyanyi. Akhirnya ya udah coba diajakin, coba nyanyi dong sama papa, main piano gitu ya. Meskipun awal, oh malu gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama terbiasa gitu. Belum tahu aja sebenarnya lagi dilatih ya dari kecil. Coba bentar nyanyi dulu sama papa gitu. Naikin dikit pitch-nya ya. Itu sebenarnya udah lagi dilatih dari kecil. Tapi yang vokalis sebenarnya ibu. Vokalis ya. Jadi ujungnya pas sudah ambil keputusan bahwa aku mau jadi penyanyi deh. Itu seberapa besar dukungan dari mama ataupun papa di situ? Sangat besar sih dari aku kan mulai beraniin nyanyi itu kan di tanggal nggak tuh? Udah inget tanggalnya banget kayaknya ya. Dari ya kurang lebih tahun berapa lah ya. Di kelas 3 SD. Oke. Itu aku baru berani buat tampil di atas panggung. Di depan Itu teman-teman bareng Depan sekolah. di ini Atau sih kayak teman-teman? ikut perlombaan gitu. Oh, oke, udah langsung ikut kompetisi. Langsung ikut kompetisi. Itu aku nyanyi di situ. Tapi sebelum kelas 3 ini aku mulai nyanyi, memang udah dari TK aku sering ikut lomba dance gitu-gitu. Wow, oke. Mulai dari situ akhirnya nyanyi kelas 3 SD. Wow. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, well that was the right decision kayaknya, ngambil keputusan yang sangat baik. Dan kebanyakan kan orang tua biasanya kayak rada ragu gitu, mau jadi penyanyi, ngapain sekolah ini. Hello. Oh, hello, Karina. I told you I had a guest over. And of Well, course, she wants to see me. yeah, So you left for like 10 minutes. please, how are you, Sarah? Great. I'm great, Yes, thank yes, you. so- It's lovely to meet you. Please disregard him. All right. This is the ups and downs of having a neighbor. You love me. You low-key love me. Okay. Anyway, I'm here and I've got 2 envelopes for you Oh wow, what is to that? choose Filled with from. money? Is mine filled with money? Oh, it's not for me. It's for her. It's not for you. It's, Oh, okay. it's just for her because All she's right. special and you're kind of, anyway. So I've got a challenge for you, and when Paul brings guests, usually I come halfway with a challenge just to Yes. make things just to have an fun excuse to come over. and that. So please pick one. Oke. Yes. I don't know. I'm shaking. I don't know why you shuffled it because she didn't know what's in it anyway. It's for It's like, fun. wait, I you gotta know, shuffle it's, I these know. I to felt make like a magician. Just have to. Okay. Should I Okay. open it? Open, Yeah. please. Feel free. All right, let's see what you got. I don't even know what's in it, so let's have a look. Read it out loud. Nge-rap pakai bahasa Alright, You picked a good pakai one. bahasa Jawa. Nah, she just told us seberapa ini ya fluent bahasa Jawanya. Jadi sekarang kita bisa langsung buktiin secara live. I'm excited. Here we go. Do we need a beat? Can we get a beat? Oke. All right. Take two. Oke. Sewu kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni nang kabeh padha ora ngerteni lu ngomong nanti pirang taun angonku goleki seperene durung iso nemoni. Sewu Wow. kuto wis tak liwati, sewu Hey. kuto wis tak liwati. Nanging awakmu sinang ati. She nailed it. Accentnya. You were amazing. Thank you so Nggak much. tahu sih kutukannya seperti apa. Tadi juga liriknya udah dikasih. Since she did so well, challenge yang satu lagi apa sih? Okay, you know what? Mine as well. Let's do it.
You're so You did so well in the first challenge. Jadi sebenarnya so begini ya. special. Jadi ngapain dibawa-bawa pakai amplop kayak gitu? Lain-kali langsung kasih To tahu make it aja. look legit, you know. Challenge makan bukan ya? Bukan. Nyinden pakai lagu Madura, enggak canda Jepang. Oke. I was like, I don't think I wrote that. Oke. Okay. Wow, oke. This is different. Emang bisa berapa bahasa sih sebenarnya, Sarah? I love Japan language actually. gitu? Iya. See, I told you Tapi she's dikit-dikit special. aja, gitu. Oh gitu, belajar sendiri? Ya. Oke. Siap. Lirik sinden pakai bahasa Jepang. 愛はいつも7倍旅に疲れた時ただ心の友と私を呼んで Outstanding. That's the only thing I understood from that was Totoro, the big yellow cat. Did you say Well, Totoro? at least you understood Oh, something. Kokoro, something different. That's totally different. All right, ignore what I just said. Anyway, we're going to take another short break. We're going to keep Sarah here because she's a lot of fun, but we got more for you when we return. Stay with us here on Buddy Talk. Yeah, you keep pushing, pull me away to the moment you made me feel in the worst way. You're insane, you're overrated. Yeah, you keep pushing, pull me away to the moment you made me feel in the worst way. You're insane, you're overrated. You got me down to believe.